न्यू इयराच्या वेळार एका फिमेल पर्यटकाक एकल्यान हरेस करून अपमानास्पद हावभाव तिच्या मुखार केल्ल्याची कलंगूट बीचा वयली व्हिडिओ बरीच व्हायरल जाल्ली। ही बातमी इन गोवान हायलायट केल्या उपरांत पर्यटन खात्यान ह्या विशीं कागाळ नोंद केल्ली। ताचेर ताबडतोब कारवाय करून कलंगूट पुलिसांनी चेंबूरच्यान संशयिताक अटक करून गोंयांत हाडला। ह्या विशीं उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटात, असले बेशिस्त पर्यटक राज्यांत नाका जे बायलांकडेन अशें वागतात। अशी वागणूक आमी खपोवन घेवपाना, आमकां जबाबदार पर्यटक जाय। तशेंच संशयिताचेर जी कारवाय करपाक जाय ते करतले। तशेंच हें एक उदाहरण आसतलें की गोंय सरकार असल्यो घटना हलक्यांत घेवपाना। So yesterday one the viral video that guy has been arrested. What do you like to say? जो व्हायरल व्हिडिओ जाल्लो तेन्ना वी वर व्हेरी क्लियर, असले टुरिस्ट अनरुली बिहेवियर आमकां नाका हू आर ट्रायंग टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ विमेन। आमी पर्यटन फुडें व्हरता आसतना वी हॅव टू हॅव रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट आनी ताजे खातीर बेस्ड ऑन अ व्हायरल व्हिडिओ वी पुट अ कंप्लेन। आय शूड कमेंड and compliment and congratulate the PI of Kalangut, Paresh Naik and his entire team, along with his DYSP Karpe, I think who have immediately worked and ensured that action is taken under the new SP Bab Madkaikar. The entire police team has done a good job of ensuring that he is booked, he is taken into custody. I think whatever action, whichever stringent as per law is required, should be taken on this. To create one example की गोंय सरकार हे लायटली घेवचे ना असले इश्यू इन्सिडंट जावंक जायना फुडें, पूण ह्या इन्सिडंटांतल्यान एक एग्जाम्पल तयार करपाक जाय। बट आय थिंक द पुलीस हॅव डन अ गुड जॉब बेस्ड ऑन द कंप्लेन रेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम। आय वॉज पर्सनली मॉनिटरिंग इट एंड आय एम हॅपी विथ द एक्शन टेकन बाय द गोवा पुलीस। 31st नायटीक एक इन्सिडंट जाल्लो बीचार। एक टुरिस्ट नोट घेवन नाचतालो, तो इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमकां ती इन्फॉर्मेशन येयल्ली, व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। त्या हेचेर आमी टेक्निकल सर्वेलन्स यूज करून त्या मनशाक आयडेंटिफाय केलो आनी तो आमकां कळ्ळो की मुंबय रावता। अकॉर्डिंगली आमची पुलीस टीम 4 जाणांची टीम मुंबय प्रोसीड जावन ताका आयज आमी एप्रिहेंड करून पुलीस स्टेशनार हाडलो। इन्वेस्टिगेशन फुडलें चालू आसा। आयज कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार 2 दिसां आदीं आमी तुमकां एक आमच्या इन गोवा चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान एक न्यूज तुमकां आमी हायलायट करून दाखयली। ही न्यूज म्हटल्यार 31 डिसेंबर न्यू इयर पार्टी दिसा कलंगूट बिचाचेर जो एक व्हिडिओ भायर सरलो, तो व्हिडिओ म्हटल्यार एक जो ट्युरिस्ट आसा हो एका चेडवा कडेन मिसबिहेव करतालो। कशा तरेन तो मिसबिहेव करतालो, कशा तरेन तो अश्लीलपणान जो नाचतालो आनी जी पयशाची जी नोट आसा ती घेवन तो नाचतालो त्या चेडवा कडेन आनी अश्लीलपणान एक एक्शन करून दाखयतालो। ही न्यूज जेन्ना तुमकां आमी हायलायट करून दाखयली, ह्या हेचेर ट्युरिझम डिपार्टमेंटान सांगलें की एक्शन घेया म्हणून, आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंटान हेचेर कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्ली आसा। ह्या कंप्लेनीच्या आदाराचेर कलंगूट पुलिसांनी फास्ट एक्शन घेतली, आपले टेक्निकल सर्वेलन्स लायले। एक स्पेशल टीम जी आसा ही कलंगूट पुलिसांनी 4 जाणांची फॉर्म केली आनी सोर्सा थ्रू अशी इन्फॉर्मेशन मेवली की ज्या दिसा जो ट्युरिस्ट आसा पळय तो मिसबिहेव करतालो ज्या चेडवा कडेन, तो ट्युरिस्ट आसा पळय हो रावपी मुंबय चेंबूर हांगासरलो आनी ते काही त्याचे फ्रेंड जे आसा हे वांगडी 31st नायट जे डिसेंबर आसा थंय पार्टी करपा खातीर येयलेले आनी त्याच टायमार त्या ट्युरिस्टान मिसबिहेव केले कलंगूट बिचाचेर आनी तो कशा तरेन तो अश्लीलपणा ते नाचतालो हे तुमी सगळे पळयलें आसतलें। ह्या हेचेर कलंगूट पुलिसांनी फास्ट एक्शन घेतली। टीम जी आसा ही स्पेशल टीम गेली मुंबय चेंबूर हांगासर आनी तो ट्युरिस्ट आसा पळय ताका तेंच्यांनी आपल्या ताब्यान घेतलो आनी आयज सांजेच्या टायमार ताका गोंया कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर हाडलेलो आसा। सो पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PI परेश नायक हांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया। जी न्यूज आमी तुमकां हायलायट करून दाखयली, तो व्हिडिओ येयलो, त्या व्हिडिओचेर अशें दिसण्याक येतालें की खंय ना खंय गोंयची इमेज आसा पळय ती पिड्यार जाता। ह्याच कारणाक लागून ट्युरिझम डिपार्टमेंटान फास्ट एक्शन घेवपाक लायली आनी तेंच्यांनी स्वता आपल्या कडसून जी कंप्लेन आसा ती कंप्लेन फायल केल्ली आसा कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर। ह्या हेचेर कलंगूट पुलिसांनी फास्ट एक्शन घेवन तो ट्युरिस्ट आसा ताका तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान सद्याक दवरलेलो आसा। सो पुराय कितें अपडेट आसा ते आमी कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PI परेश नायक हांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान।